भाजपा के लीडर बोल रहे कि इस बार बीजेपी का झंडा फड़केंगे महापालिका पे। कांग्रेस बीजेपी ऐसी बोलती, झूठ बोल के आती, वोट चोर है वो लोग, वो कुछ भी बोलते रहते, कुछ भी वोट उनकी इस देश में वैसे कोई अहमियत नहीं है। वो जो है ना वो बदमाशी करके, अरे क्या बोलते हो, लोगों को फंसा के, अब कॉलेज के स्टूडेंट पढ़ने को आते, स्पर्धा परीक्षा को तुम्हारे नांदेड़ में आते, वो उनके 16 साल की उम्र भी नहीं, उनके वोट बदल दिए उन्होंने। तो निवडणुकीत अशोकराव चव्हाणांच्या जाण्यामुळे महायुतीचं सगळीकडे जागा आल्या, त्याचा फटका होईल का? नाही ते त्याच्यामुळे नाही आला, त्याच्या बदमाशीमुळे सांगतो ना, हे वोट चोरीचं प्रकार जे चालू आहे आणि EVM मशीन जे आहे हे सिद्ध नाही करता येत, पण 100% EVMमध्ये गडबड आहे आणि ते EVM काढून दाखवा म्हणा, निवडणुका घेऊन दाखवा, तुमची हिम्मत असेल तर। कांग्रेस कमेटी नांदेड़ जिले के शुमाल सदर राजेश पावड़े की सालगिरह के मौके पर आज 15 सितंबर बरोज़ पीर को सुबह 11 बजे से ही वामनराव मंगल कार्यालय पूर्णा रोड नांदेड़ में इनका एक तहनीती जलसा और कांग्रेस पार्टी का एक इजलास से आम रखा गया। इस प्रोग्राम में ज़ेर सदारत नांदेड़ ज़िले के रुकन पार्लियामेंट रविंद्र चौहान की सुपुर्द की गई। दिगर मेहमान खुसूसी के तौर पर कांग्रेस कमेटी नांदेड़ ज़िले के शुमाल सदर राजेश पावड़े की सालगिरह के मौके पर आज 15 सितंबर बरोज़ पीर को सुबह 11 बजे से ही वामनराव मंगल कार्यालय पूर्णा रोड नांदेड़ में इनका एक तहनीती जलसा और कांग्रेस पार्टी का एक इजलास से आम रखा गया। इस प्रोग्राम में ज़ेर सदारत नांदेड़ ज़िले के रुकन पार्लियामेंट रविंद्र चौहान की सुपुर्द की गई। दिगर मेहमान खुसूसी के तौर पर साबिक़ा मंत्री शिवाजी राव मोघे, राजीव गांधी पंचायत राज्य के प्रदेश अध्यक्ष संजय ठाकरे, दक्षिण जिला अध्यक्ष साबिक़ा MLA व जिला सदर हनुमंतराव पाटिल बेटमोगरेकर, महानगर अध्यक्ष अब्दुल सत्तार, अब्दुल हफीज़, डॉक्टर यशपाल भिंगे व दिगर कई जिम्मेदारान इस मौके पर मौजूद थे। त्यांचा त्यानिमित्तानं त्यांनी एक चांगली आयडिया केली, सर्व मोठ्या प्रमाणात हजारो लोक जमा केले आणि काँग्रेस आता जिल्हा परिषद पंचायत निवडणुका आहेत त्या निवडून आणण्याचा एक चांगला कार्यक्रम झाला आणि त्याच्यामध्ये हेच सर्व मिळून आम्ही ठरवलं आहे की नांदेड हा जिल्हा काँग्रेसचा आहे, व्यक्तिशः कोणाचा नाही आहे आणि हे पुढे आता सिद्ध होईल की जिल्हा परिषद पंचायत कॉर्पोरेशनच्या निवडणुकीमध्ये प्रत्येक संस्थेमध्ये काँग्रेसचा झेंडा फडकल्याशिवाय राहणार नाही, अशा प्रकारचा सर्वांना विश्वास आहे। तैयारी जोरों में चालू है, उसका देखो ना अभी इतने कुछ महीने हुआ तो वहाँ हर गांव घर जहाँ बारिश हुई थी वहाँ जाके आए और लोगों के साथ मिल रहे और उन्होंने फैसला ऐसा किया कि कोई हालत में उनको जो जिम्मेदारी दी उत्तर की पूरी कांग्रेस को लाने की कोशिश कर। भाजपा के लीडर बोल रहे कि इस बार बीजेपी का झंडा फड़केंगे महापालिका पे। कांग्रेस बीजेपी ऐसी बोलती, झूठ बोल के आती, वोट चोर है वो लोग, वो कुछ भी बोलते रहते, कुछ भी वोट उनकी इस देश में वैसे कोई अहमियत नहीं है। वो जो है ना वो बदमाशी करके, अरे क्या बोलते हो, लोगों को फंसा के, अब कॉलेज के स्टूडेंट पढ़ने को आते, स्पर्धा परीक्षा को तुम्हारे नांदेड़ में आते, वो उनके 16 साल की उम्र भी नहीं, उनके वोट बदल दिए उन्होंने। तो ऐसी बदमाशी कई कर रहे, तो उनका हम निषेध करते हैं। और सच्चा जो सत्य है वो राहुल गांधी है, कांग्रेस है, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, वो सत्य है, ये बाकी सब झूठ है। सर महापालिकेवर सत्ता कोणाची? काँग्रेसची 100% ठामपी मेजॉरिटी नाही येईल, कोणाची मागण्याची अपक्षाची सुद्धा काम पडणार नाही अशा प्रकारची। विधानसभा निवडणुकीत अशोकराव चव्हाणांच्या जाण्यामुळे महायुतीचं सगळीकडे जागा आल्या, त्याचा फटका होईल का? नाही ते त्याच्यामुळे नाही आला, त्याच्या बदमाशीमुळे सांगतो ना, हे वोट चोरीचं प्रकार जे चालू आहे आणि EVM मशीन जे आहे हे सिद्ध नाही करता येत, पण 100% EVMमध्ये गडबड आहे आणि ते EVM काढून दाखवा म्हणा, निवडणुका घेऊन दाखवा, तुमची हिम्मत असेल तर। महापालिका निवडणूक में वोट चोरी को रोकने के कांग्रेस क्या करे? इसमें वोट चोरी हो सकती है ना? नहीं वो क्या, वो ये EVM मशीन लगाती, लेकिन यहाँ वो बदमाशी नहीं करते, ऐसा मुझे मालूम है। वो बदमाशी EVM की पार्लियामेंट असेंबली में करते, इधर छोटा जगह करना पूरता नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा उनका गेम रहता, फॉरेन से गेम रहता, बोले ऐसा मालूम है क्या है खबर। लेकिन कॉरपोरेशन जो है वो जैसे हमारे 70 भाई है, हमारे शेड्यूल कास्ट के बांधव है, पूरे बैकवर्ड क्लास जो है ये पूरे बीजेपी के खिलाफ से, क्योंकि घटना बदलने वाले ये का पक्का होगा, उनकी अभी मेजॉरिटी नहीं, उनकी अभी करके रुक गए, नहीं तो घटना बदल के सारे लोगों का रिजर्वेशन कर देते, माइनॉरिटी का हलाल कर देते और पूरे देश को बर्बाद करते। वो करके अब ये लोगों ने उनको मेजॉरिटी दी नहीं, ये नांदेड़ जिले की पब्लिक जानती है, मतदार जानते हैं। और आगे चुनाव में जिला परिषद, पंचायत समिति, कॉर्पोरेशन हर जगह कांग्रेस का झंडा फहराएगा, खुद के बल पर फहराएगा, ऐसा हमें विश्वास है।
आज माननीय आमचे नांदेड उत्तरचे जिल्हाध्यक्ष राजेश भाऊ पावडे साहेब यांचा वाढदिवस होता आणि त्या वाढदिवसानिमित्त आमच्या काँग्रेस कार्यकर्ता संवाद मेळावा पण या ठिकाणी आयोजित केला होता. त्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी माननीय माजी मंत्री आमचे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माननीय शिवाजीरावजी मोघे साहेब या ठिकाणी आलेले आहेत आणि अतिशय चांगल्या प्रकाराचा हा मेळावा झालेला आहे. आणि येणाऱ्या काळामध्ये निश्चितच जे काही स्थानिक स्वराज्य संस्था च्या निवडणुका नांदेड जिल्ह्यामध्ये होतील. मला विश्वास आहे की नांदेडच्या जनतेने ज्या प्रकारे मागेही काँग्रेसवर विश्वास ठेवला याही वेळेस निश्चितच काँग्रेसवर विश्वास ठेवेल. कोणत्या महत्त्वाचे मुद्दे वाटतात स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी? स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये अनेक महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. आता आपण बघतोय की जे काही नांदेडमध्ये विकास झाला तो काँग्रेसच्या काळामध्ये झालेला आहे. मागे महाविकास आघाडी सरकार होतं, त्या महाविकास आघाडी सरकारने म्हणजे प्रामुख्याने काँग्रेसने या नांदेड महापालिकेमध्ये पूर्ण मेजॉरिटी काँग्रेसला लोकांनी दिली होती आणि महाविकास आघाडीने भरपूर निधी या ठिकाणी दिलेला आहे. तर मागच्या 1 वर्षापासून एकही रुपये या नांदेड महापालिकेला या महायुती सरकारनं दिले नाही का नवीन योजना या ठिकाणी आणलेल्या नाहीत. आज बघू शकता की शहरामध्ये अतिशय खराब परिस्थिती रस्त्यांची झालेली आहे. जेव्हा शहराचं मुख्यद्वार म्हणून आपण त्या ठिकाणी ओळखतो देगलूर नाक्यामधून जेव्हा आपण एंट्री करतो शहरामध्ये गुडघ्या एवढे खड्डे त्या देगलूर नाका परिसरामध्ये झालेले आहेत. गल्लीगल्लीमध्ये रस्ते खराब झालेले आहेत. कुठलंच नियोजन या ठिकाणी या सरकारचं नांदेड महापालिकेमध्ये दिसत नाही आहे. आणि मागेही पूर्वीही जनतेनं काँग्रेसला या ठिकाणी नांदेडला निवडून दिलेलं होतं. आताही जनता काँग्रेसच्या पाठीमागे राहिला असं मला वाटतं. आज ये बात सही है कि मेरी सालगिरह थी. मैं हर साल सालगिरह ऐसे आमतौर पर बनाता नहीं, मेरे घर पे ही सालगिरह बनाते हैं, मगर सब कार्यकर्ताओं का कहना था कि भाई सालगिरह ही बनाओ. अब सालगिरह बनाने के बहाने हमने आज कांग्रेस का मेळावा रखे और ये मेळावे में कम से कम नांदेड़ उत्तर के कम से कम 3,500-4 हज़ार लोग आए थे. सब आपने देखे. और आज के इस मेळावा के अवसर पर हमने कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता शिवाजीराव मोघे साहब, राजीव गांधी पंचायत राज के महाराष्ट्र के प्रदेशाध्यक्ष संजय ठाकरे जी और हमारे खासदार रविंद्र चौहान भी थे. हम उनके सबसे साथ भाषण और वे सबसे और ये बहाने आज हमने महापालिका और जिला परिषद का आज हमने प्रचार का नारा थोड़ा ऐसा बोलने के बोल सकते.